বিজেপি সরকারের ২ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে তাকে লীলা উৎসব বলে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। শনিবার পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন তিনি। পাশাপাশি যে ধরনের আয়োজন করা হয়েছে বিজেপি দলের তরফে এই বিষয়টিকেও তীব্র সমালোচনার সুরে এদিন আলোচনা করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন, এটি ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর পূজা করার আয়োজন করা হয়েছে, কারণ ত্রিপুরাতে বিজেপি 7 বছরের শাসন চলছে। সেই জায়গায় 2 বছর পূরণ মানে মুখ্যমন্ত্রীর গুণগান এবং প্রচার করাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। এদিনে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার সাহা এবং অন্যান্যরা। 2 साल हुआ या 7 साल हुआ है? पहले तो भाजपा लोग ये ठीक तय करे कि 2 साल का पूर्ति का उत्सव मनाने जा रहे हैं या 7 साल का। जो फ्लेक्स में हमें तो पता है कि 7 साल हो गए बीजेपी यहाँ पे सर्कल बनाए हुए, लेकिन साइन बोर्ड फ्लेक्स में जो हमको दिखाई दे रहा है वो 2 साल पूर्ति के हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब व्यक्ति पूजा, मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री का 2 साल पूर्ति का लीला उत्सव मनाने जा रहे हैं वहां पे। तो और जिस अंदाज में ये लोग हुक्म जारी किया है, सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर, म्युनिसिपल वर्कर, कैजुअल वर्कर, DRW सबको आना ही पड़ेगा, नाम लिस्ट करवाएंगे ये लोग जबरदस्ती। फिर भी मंच देखा है आपने? वहां पे ऐसा मंच को छोटा किया, एक फील्ड को कैसे छोटा बनाया गया। तो जन समर्थन ये लोग खो चुके हैं। आप फील्ड में जाओ जहां पे ये लोग हो रहा है, ये प्रोग्राम मनाने जा रहा है कल, आप फील्ड में इसका जायजा लो, आपको पता चल जाएगा।